Om Shri Gurubhyo Namah. Namaskaram. My name is Prachi from India. I belong to mid junior category. I performing Adu Pambe. Ta din takatta din tattai. 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 Din tattai din tattai din tattai din tattai. Takadimi takajanu takadimi takajanu takadimi takajanu takadimi takajanu takadimi takajanu takadimi takajanu. நதர்முடி மேலிருக்கும் நகப்பாம்பே நதர்முடி மேலிருக்கும் நகப்பாம்பே நச்சுப்பையமை